Pozdrav svima! Danas pravimo jedan puding desert sa bijelom čokoladom i mlijekom. Prije nego što počnemo, zamolila bih vas da podržite moj rad i besplatno se pretplatite na moj kanal. Vas ne košta ništa i oduzme vam sekundu vremena, a meni znači mnogo. Puding se vrlo lako pravi, ali ako planirate da ga poslužite, napravite ga noć prije. Od sastojaka vam ne treba ništa puno. Ja sam koristila mlijeko, bijelu čokoladu, šećer, želatin i boju za hranu. Kod mene je boja sa aromom maline, ali možete koristiti i običnu bez arome. U šerpu sipajte 700 ml mlijeka, 100 g šećera, 10 g želatina, a zatim kapljicu do 2 kapljice boje. Ako imate ipak boju u prahu, dodajte pola kaščice. Bijelu čokoladu isickajte na sitne komadiće i ostavite sa strane. Sve sastojke promiješajte. Uključite na jaku vatru da vam mlijeko dođe blizu tačke ključanja i miješajte. Zatim smanjite temperaturu i dodajte bijelu čokoladu. I miješajte da vam se čokolada istopi. Ja sam dodala još malo boje jer mi nije bilo dovoljno obojeno. Uz stalno miješanje sačekajte da mlijeko proključa. Sklonite ga sa vatre i ostavite da se ohladi, pazeći da vam se smjesa ne zgusne previše. Uzmite tetrapak i naspite smjesu. Kutiju zatvorite i ostavite u frižider preko noći. Sutradan je vaš puding spreman i možete ga servirati i dekorisati po želji. Ja sam 2 kašike šećera pomiješala sa 2 kapljice boje i dekorisala puding. Pišite mi u komentarima da li vam se sviđa video. Također, ne zaboravite stisnuti like i besplatno se pretplatite na moj YouTube kanal. Nadam se da ste uživali, veliki pozdrav!